Meron pala tayo guys, ano ba yan? CCTV box, tapos yung coin slot piso, yung analog. Tapos, CCTV power supply, 10 amperes, 30 amperes. So, sa ngayon, stock pa ng 30, 10 lang available. So, meron tayong gigabit na PPOE. Yan. Yung mga sub natin. Yan. Yan, mga, timer. Yan. Tapos, RG45. Then, yan. Crimping tool. Tapos, Napac 16x1. Yan. Tapos, mga splitter. POE adapter. Yan. 48 and 24. Tapos, media converter power supply 5 volts 2 amperes yan. Tapos may tayong mga spare parts ng bendo. Yan. Meron pa tayong available na heavy duty na fiber switch up. Media converter. Tapos meron pa tayong hex. Yan. Yan, mga mga USB dongle. Yan. So, yung non-giga na Mediacom, meron pa tayo, na lang, siguro konti na lang, mga peraso na lang siya. Meron din tayong, yan, yan, mga soldering lead. Yan. Tapos, memory laptop yan. Memory laptop. Yan. Desktop memory. Yan. Power supply yan. 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 Tapos meron tayong GPU. Yan. 1050 Ti. Yan. Meron pa tayong processor yan. Isa na lang siya. Tapos mousepad, marami tayong mousepad dito, yung mga long. Yan. Tapos mga mga monitor, marami tayong monitor diyan. CCTV marami din. Mouse and keyboard, yan, yung mga mechanical. Printer, meron pa tayo isa. Yan, yung Brother. Epson meron. Yan. Tapos mga headset meron din. Meron pa. Yan. Meron pa lang table. Meron pa tayong table dito. Yan, table. Yan. Computer table. Tapos mayroon pa yung Siamese na CCTV cable. Tapos yung sample ng bento box. Yan. Ito pala yung case na white, yung sa in play. Yung ano ba yun? Meteor 03. Yan yun. Meteor 03. Tapos yan yung mga natin, mga IP6. Yan. Tapos mga video wire, video cable, video adapter yan. Meron tayo, Rogeri, yan. Rogeri. Ano tayo yan? JC, kung na lang natin.